Munang diri balikon ako diri. And Jesus said unto them, Come ye after me, and I will make you to become fishers of men. Sa panapos nga bahin, mga kaigsunan, conclusion, alang sa atong pagtuon, niining mao nga adlaw. Peter, a married person and a husband of one wife. No, balikon na to. Peter is a married person and a husband of one wife. Peter was a fisherman and a fisher of men. No? Si Pedro usa ka mananagat og nahimong mananagat og mga tao. Peter never became a priest and a pope of the Roman Catholic Church. Based on the text, base sa mga teksto nga ato ang gibasa makisunan. O base sa atong ginatun-an niining adlaw. No? Atong gidefine kung unsa ang pope, gidefine po nato og unsa ang gigikanan ni ana makisunan, og ato usab natan-aw niining adlaw